নমস্কার। আজকে 23শে নভেম্বর 2024। এখন সকাল 7:15। আমি চলেছি দিল্লি এয়ারপোর্টের দিকে, দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে। দিল্লি থেকে আমি যাব আহমেদাবাদ। আর আহমেদাবাদে আমার দাদা, বৌদি, ভাতিজি ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে জয়েন করবে আমাকে। এখন প্ল্যানটা হলো আহমেদাবাদে আমরা দিনটা কাটাবো, আহমেদাবাদে শহরে একটু ঘুরবো। রাত 12টায় আমাদের ফ্লাইট। আহমেদাবাদ থেকে আমরা দানাং সিটি, ভিয়েতনামে যাব। দানাং সিটিতে আমরা স্টে করব 4 দিন আর 3 রাত্র হোটেল রেডিসন দানাঙে। 4 দিন 3 রাত্র দানাং সিটিতে কাটাবার পর আমরা দানাং থেকে হানই যাব ফ্লাইটে। আর হানই সিটিতে আমাদের স্টে হবে 2 রাত্র 3 দিন। তারপরে আমরা হানই থেকে ব্যাক করব ইন্ডিয়া। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভিয়েতনাম ট্যুর। আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা, তাই আমার এক্সাইটমেন্টটা একটু বেশি, বুঝতেই পারছেন। তো আমার ইচ্ছে যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা। আমার এই সিরিজে আমি আমার ভিয়েতনামের ট্যুরটা আপনাদেরকে এক এক পর্ব করে দেখাবো আপনাদের। বেশ লম্বা লাইন আছে। এখন আমার হাতে আছে 1.5-2 ঘন্টা। আমি লেগে যাচ্ছি লাইনে। এখন চেক ইন হয়ে গেল। চেক ইন হয়ে এখন যাচ্ছি গেট নাম্বার 31। আমার গেট নাম্বার 31 পড়েছে। সময় লাগলো, অনেক ভিড় ছিল, প্রচণ্ড ভিড়। এখন হেঁটে হেঁটে সময় আছে আমার হাতে 1 ঘন্টা, প্রায় 1 ঘন্টার সময় পৌঁছে যাব। হাতে টাইম নিয়ে অ্যাডভান্সে চলে এলে সব কিছুই সংহত হয়ে যায়, তাড়াহুড়ো থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ফ্লাইটটা লাগবে। আর 5-10 মিনিটের মধ্যে আমাদের গেটটা খুলে যাবে, বোর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। বোর্ডিং শুরু হচ্ছে এখন। এখন যাচ্ছি বোর্ডিংয়ে। ল্যান্ড করলাম আহমেদাবাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এখন যাচ্ছি অ্যারাইভাল টার্মিনাল। আধা ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে, বেল্টে দাঁড়িয়ে আছি, সব লোক দাঁড়িয়ে আছে, কারোর লাগেজ আসে। ফ্লাইট প্রায় 40 মিনিট লেটে। তারপরে 12:40-এ ল্যান্ড করলো আহমেদাবাদ। তারপরে জানি না কি হলো, গেট থেকে বেরোতে দিচ্ছে না, দুজন করে যাচ্ছে। যাই হোক, ওখানে লাগলো প্রায় 40 মিনিট আরও। তারপরে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে বেল্টে, আমার 3 নম্বর বেল্ট ছিল, বেল্টে 1 ঘন্টা হয়ে গেল উপরে, জাস্ট ব্যাগটা পেয়েছি। 1 ঘন্টার উপর সময় লেগে গেছে। যাই হোক, আশা করি উন্নতি হবে। আর আমি এখন এখানে ওয়েট করব, আমার দাদা বৌদিরা আসছে, একসাথে বেরোবো। আচ্ছা, আরেকটা জানিয়ে রাখি, এই যে আমাদের এই ট্যুরটার প্ল্যান, প্রোগ্রাম, আইটিনারি, টিকিটস, অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু কিন্তু আমার বৌদি করেছে। সব টোটাল প্ল্যানিং ওনার। আর আমি আমাদের কাউকেও মাথা ঘামাতে হয়নি কোথায় কি করতে হবে না হবে, সব উনি করেছেন। আমরা বাস যাচ্ছি আর কি ওনার সাথে। তো এটা ওনার কৃতিত্ব, ওনাকে দিতেই হবে। উনি খুব খেটেছে, ভিসার থেকে আরম্ভ করে টিকিট কালেকশন, ইন্স্যুরেন্স, হোটেল বুকিং,
যত একটা ট্রাভেলে যত কিছু থাকে, ডেস্টিনেশন সিলেকশন সব কিছু আমার বৌদি ওনার সিলেকশন, এটা তো বলতেই হবে, নাহলে আমাদের এই যাত্রাটা সম্পূর্ণ হবে না, সত্যি হবে না। যাচ্ছি ভিয়েতনামে যাচ্ছি দুটো শহরে, হানই আর দানাং। প্রথমে যাব আমরা দানাংয়ে যাব, তারপরে যাব হানই। দানাংয়ে আমাদের 3 দিন, তিন রাত তো 4 দিন, আর ইয়েতে আছে হানই আছে 2 দিন, 2 রাত তো 3 দিন। চলুন, এভাবে আমাদের হয়তো আগামী দিনে আরও ট্যুর হবে, আরও আসবো, লেগে থাকবে আমাদের ট্যুর। এই এসে গেছে দাদা বৌদি। এই তো আমরা আহমেদাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে বেরোচ্ছি। আমরা প্ল্যান করেছি উবের নিয়ে 4 ঘন্টা শহরটা ঘুরব। এখন আমরা উবেরে ওয়েট করছি, দাদা বৌদি দেখাচ্ছি। এই আহমেদাবাদ এয়ারপোর্ট, গাড়ি এসে গেছে, মালপত্র পাচ্ছি। আমাদের ড্রাইভার আমাদের ঘোরার জায়গা, আমাদের খাবার গাইড করছে। फ्रेश फाफड़ा जलेबी ये भी सब आपको ओरिजिनल नेचुरल घी में मिल जाएगा। आपको वो भी ट्राई करना है, पराठा ट्राई करना है तो वो भी वहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाएगा। अच्छा, जलेबी फाफड़ा भी मिलेगा? हाँ, वहाँ पे वो तो बहुत, उसका तो फेमस है, अच्छा, उसका फाफड़ा जलेबी तो फेमस है ही। तो आप लोकेशन चेंज कर दो, क्या क्या दो? ओसवाल भवन, ओसवाल डाल दो, या तो आप एक काम करो, इनकम टैक्स सर्कल डाल दो। एक सर्कल? हाँ, इनकम श्रेयस टैक्स, कॉलोनी ये वाला? हाँ इनकम टैक्स सर्कल डाल दो ना। कितना दूर है ये? यहाँ से 12 किलोमीटर है, 21 मिनट्स है। नजरिया लागे এই প্রাইস কিরকম? ঠিকই আছে আমার তো। এটা ইয়ে থেকে দাও। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই ব্যাগটা পেলে অনেক কম এটা ল গার্ডেন মার্কেট বলে এটাকে। খুব সুন্দর সুন্দর ছাতা। সন্ধ্যা হবে হবে অবস্থা। বেডশিটগুলো তো ঠিকই
মিমি তো সব পছন্দ হয়ে যাচ্ছে রে। হ্যাঁ আমি ভিডিও নিয়ে নিয়েছি। এটা জুতোর মার্কেট, ভ্যারাইটিস কালারফুল জুতো চারদিকে। और ये सब कमरबंद है ना? वो भी अलग अलग है। हाँ जी, ये क्या प्राइस है? वो 450 का, उसमें डिस्काउंट कर देंगे आप बिल्कुल। 100 पर पैक, দুইটা 100 কি ভালো লাগছে নাকি? পুরো মার্কেট এক ধারে, রাস্তার বাঁ পাশে পুরো মার্কেট নানান রকমের। ও পারলে সব কিনে নেয় আমার ভাতিজি, এত পছন্দ হয়ে গেছে ওর। ये सब कमर के बिल है। बहुत खूबसूरत। নিয়েই ছাড়বে একটা, খুব পছন্দ হয়েছে এটা। কোনটা পছন্দ হয়েছে তোর? এখানে কেমন লাগে? ये चुन्नी और- इसका दूसरा लग रहा হ্যাঁ, है। सेट है पूरा, दुपट्टा आएगा, ब्लाउज चनिया तीनों। मैडम थोड़ा 1 मिनट পড়বি? হ্যাঁ ভালো লাগছে কেমন? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। अजरक का भी है मैडम, अजरक प्रिंट। याला ब्लाऊजच्या बाया लावलेल्या आहे তোর পছন্দ হয়েছে তো? তোর পছন্দ হয়েছে তো? बाहेरसाठी ते म्हणत आहे का? ও পছন্দ ওই হয়েছে। তিনটা দে बेन तिला ब्लू आवडतं ना ते? কাপড়টা मैडम, इसमें 4 कलर आएगा, ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा, ब्लू और वाइन। সুন্দর। नहीं इसमें बॉर्डर का कलर अलग आता है। हाँ, एक কি 1200 বলছে? আরো বলছে? 2200 বলছে হ্যাঁ, তো 1200 বলবে। 1200 করে দেখ। নেই এটা তুমি একটু আসো না এখন আমার না হইলেই ভালো না उसमें देखो कैसा है, नीचे बॉर्डर में भी देखो कैसा लेस बना है। 2200 জিনিসটা 1200, মানতে হবে এদেরকে। এটা বেটার এটা থেকে তো এটাই বেটার এরকম কিন্তু আমার একটা আছিল একদম ঘেরা করবি কোনটা সুন্দর ওটা না এটা না ওটা থেকে দেখুন না সুন্দর সুন্দর। ब्लाउज हाथ पर लगा हुआ है বাহ, ভালো লাগছে। এটা বেটার হ্যাঁ, ভালো লাগছে। कत देखो एक ये वाला कलर मरून ब्लैक दिखाओ खुलो है खाली না এটা কমন না লাস্টে রাজি হলো 1500 টাকা দিয়ে। हाँ, थोड़ा फिटिंग कराना पड़ेगा, आपके लिए लेना है ना, मतलब थोड़ा फिटिंग कराना है। आप भी ले लो। इधर भी आ हां ठीक है आगे नहीं कहीं हो नजर
नजरिया लागे नहीं कहीं। अगर मेरे को मिला ना तो मैं आपको वो यहाँ से कुरियर कर दूंगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आओगे ना तो मैं आपको यहाँ से कवर करवा दूंगा ये। अच्छा, ये पूरा लॉ गार्डन। हाँ, ये एक्चुअल में ना हैंडीक्राफ्ट आइटम है, ये हर किसी के काम का नहीं है। ये लॉ गार्डन क्यों कहलाता है ये पूरा गवर्नमेंट कॉलोनी था पहले, अच्छा और ये बहुत पुराना पार्क है। अच्छा अच्छा। ये जो लॉ गार्डन है ना, हाँ हाँ वो आईजी इनकम टैक्स सर्वेंट जो भी थे हाँ। उनका पूरा कॉलोनी था ये। वो चक्कर हुआ ना। वही बात। वो यहाँ पे सिडार में सब है मैम। सिडार में किसी के पास में टैक्सी गाड़ी में किसी के पास में सीएनजी बिना का गाड़ी नहीं है, अच्छा ये फिक्स है। अच्छा, दूसरा सीएनजी बिना गाड़ी ही नहीं है। नहीं, अटल सेतु आगे है, वो अटल सेतु यहाँ से क्या क्या नाम है इस ब्रिज का? ये आश्रम रोड ब्रिज है। आश्रम रोड। हाँ, अच्छा ये पूरा मेटल का ब्रिज है। अच्छा अच्छा। ये जो 175 ईयर। हाँ 175 इयर्स ओल्ड है। और ये नदी कौन सी? हाँ, ये रिवर फ्रंट है, वो अच्छा। करीबन 200 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, रिवर फ्रंट। या क्या चीज है ये रिवर फ्रंट का लास्ट रिवर फ्रंट का लास्ट स्टॉप है। हाँ, रिवर फ्रंट का लास्ट स्टॉप है। यहाँ अच्छा। से आगे रास्ता नहीं बनाया अभी, वो भी यही रूट पे लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। वो पूरा वन काइंड ऑफ सीजर टाइप है, वो पूरा घूमता है ऊपर से। नजरिया लागे। ये अपने वहीं पे जा रहे हैं, अटल सेतु। हाँ, पे अटल सेतु पे ही जा रहे हैं। अटल सेतु पे जा रहे हैं हम। हाँ, पैदल चलना पड़ेगा इसमें? हाँ, वो है अपने लास्ट पोजीशन पे जाएंगे, हाँ। वहाँ से आपको वॉक तो करके। ये इसके ऊपर क्या है? पैदल चलने के लिए है सिर्फ? हाँ, पूरा पैदल चलने के लिए है। अच्छा ये पूरा एमएस में से मटेरियल में से बनाया हुआ है। अच्छा, एमएस पाइप। हाँ, या एंट्री फीस 25 रुपीज पर पर्सन होगा, 25 या 30 रुपीज पर पर्सन होगा। टाइम लगेगा क्या जा? नहीं, यहाँ से सामने ही है, वो आप घूमना है, आपको जितना टाइम उस पे घूमना है तो घूम सकते हो आप। नजरिया लागे नहीं कहियों। नजरिया लागे नहीं कहियों। लागे नहीं कहियों। लागे नहीं कहियों। ओ नजरिया लागे नहीं कहियों। नजरिया लागे नहीं कहियों। लागे नहीं कहियों। लागे नहीं कहियों। ओ बार उठते देना ना, हम तो इतना सुंदर बना के ये पार्किंग क्यों ठीक नहीं किया? जो सामने है
वो पतंग होटल है, पूरा घूमता होटल है। हाँ यही वाला। हाँ वो जो लाइट चल रही है ना, हाँ वो जो लाइट चल रहा है वो यहाँ पे ये शायद पतंग होटल है। पतंग होटल है। यहाँ पे 1900 लंच है और 2490 रुपीज डिनर है पर पर्सन। अच्छा या এখন আমরা এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি। আমরা 4 ঘন্টা আগে পৌঁছবো, কারণ আমাদের চেক ইন আছে, কামা হোটেল কামা আছে, হোটেল তো ये আমরা একটু सामने অ্যাডভান্স क्रॉस গিয়ে में है, পৌঁছবো। वो पीछे बैक साइड में है। वो अहमदाबाद का सबसे पुराना होटल है, 5 स्टार होटल कामा होटल। टॉप टू बॉटम 13 किलोमीटर लंबा है। अपने एयरपोर्ट सर्कल पे ये क्लोज होगा। আচ্ছা, मतलब कहीं और डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ नहीं, आगे से रास्ता बंद है। अच्छा ये रिवर तो है ही, पर वहाँ पे वॉकवे नहीं है। अच्छा ये पूरा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। आज सैटरडे है, इसके लिए यहाँ पे 450 साल पुराना हनुमान जी का टेम्पल है আচ্ছা, यहाँ पे अंदर पे। और यहाँ पे ये पूरा आर्मी अंडर है। ये तो ओनली फॉर इंडियन गवर्नमेंट को रूट दिया हुआ है। वो भी जब रिवर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये रूट भी क्लोज हो जाएगा। আচ্ছা, हाँ, ये इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी ने लीज पे दिया हुआ है ये रूट। अच्छा या ये रूट अलाउड नहीं है यहाँ पे, पर बसों से चल रहा है। अब ये रिवर का काम कंप्लीट होगा तो ये रूट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये टोटली रूट अंडर आर्मी है। এয়ারপোর্ট এন্ট্রি। হ্যাঁ, এটা এন্ট্রি হয়ে গেছে এয়ারপোর্টে। এখন চেক ইন। বোর্ডিং পাস নিতে হবে। এখন রাত 11:30 আর আমাদের বোর্ডিং শুরু হবে 12:25-এ অ্যাজ পার অফিসিয়ালস। আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে ভিজেট। এর সম্বন্ধে বলবো, অনেক কথা বলার আছে। 3 ঘন্টা যা ট্রমা গেছে আমাদের উপর দিয়ে, আমার উপর দিয়ে স্পেশালি, আর আমার জন্য আমার পরিবারের লোকরা একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে সময় কাটিয়েছে। রিয়েলি I didn't expect it. যাক, সফরটা শুরু হয়েছিল ভালো আজকে সকালে। এই রাত্রে যে ভোগান্তিটা ভুগিয়েছে, রিয়েলি আমি ভুলে যেতে চাই খুব তাড়াতাড়ি।